하나님의 말씀을 새롭게 다시 정리하시니까 어떻게 재미있으세요? За бүгдөө ингээд бурхны үгийг ингээд цэгцлээд дахиад шинжилээд сураад цэгцлээд явхад сонирхолтой байж чадчихна уу? 아멘. 여러분의 진지한 열정과 또 뜨거운 눈빛이 참 인상적이고 감사합니다. Тэгээ ингээд урдаас ингээд харахад та нарын ингээд амар хичээнгүйлэн тэмдэглээд ингээд сурах хүсэл тэмүүлэлтэй байгаа гал цогтой нүдийг чинь харахтаа үнэхээр талархаж байна гэдэг чинь. 예. 자, 오늘 배운 것들을 여러분이 또 내일 모레까지 잘 준비하셔서 여러분이 목회하는 현장에서 이단들을 물리치고 또 여러분의 성도들이 든든하게 서고 또 성도들이 바른 분별력을 가질 수 있도록 잘 가르치시기를 바랍니다. За та бүхэн тэгээд өнөөдрийнхөө сурсан зүйлээ бас цаашид сурах зүйлүүдээ байнга давтаж өөрийн болгоод зогсохгүй чуулганыхаа итгэгч нарт өөрийнхөө хондуудаа өөрийнхөө хариуцж байгаа итгэгч нартаа зааж сургаж өгөөрэй, зааж таниулж мэдүүлээ бурууг зөвийг ялгах чадварт нь та сургаж өгөөрэй, бэлтгэж өгөөрэй гэж хүсэж байна. 예. 이 시간에는 우리가 구원에 대해서 살펴보려고 합니다. За энэ цагт болохоор бүгдөө авралын талаар хамтдаа сурцгаая. 예, 이 구원은 예수 그리스도께서 십자가에 죽으시고 부활하심으로 우리에게 주시는 구원이죠. За энэ аврал нь болохоор Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирээ загалмай дээр цовдлогдож өөрийгөө золиосолж бидний гмийн нүглийг уучлсан тэр авралын тухай яригдах юм аа. 그래서 대부분의 이단들은 예수님이 십자가에서 그 일을 다 제대로 안 이루셨다고 얘기를 합니다. 아하. Ихэнх гаж урсгалынхан болохоор Есүс Христ загалмай дээр цовдлогдсон авралын ажлыг гүйцэлдүүлж чадаагүй гэж үздэг. 그래서 예수님이 십자가에서 마땅히 일을 다 이루지 못했기 때문에 이 시대에 새로운 구원자가 필요하다는 거죠. Есүс загалмай дээр цовдлогдоод авралын тэр ажлыг бүрэн гүйцэлдүүлж чадаагүй учраас энэ цаг үед шинэ аврагч хэрэгтэй гэж үздэг. 우리나라의 1920년대에 김성도라고 하는 여자가 권사가 있었습니다. За Солонгост болохоор 1920 онд болохоор 성도. 김성동 гэдэг нэг эмэгтэй байсан гэнэ л дээ. 이 여자는 아들이 아팠어요. Энэ эмэгтэйгийн хувьд болохоор хүүн их өвчтөй байсан. 그래서 주변에서 교회에 가면은 예수를 믿으면 병이 난다고 얘기했습니다. Тэгээ эргэн тойрны хүмүүс нь болохоор чуулганд явах юм бол өвчтөй хүүчи эдгэрнэ гэж ярьж өгсөн. 근데 정말 교회에 나가서 기도했더니 아들이 나았습니다. Тэгсэн чинь нэрэ чуулганд очисон чинь өвчтөй хүүхэд нь эдгэрсэн байгаа. 그 다음부터는 하루 종일 기도하는 일에 힘썼어요. Тэгээд итгэлийн амьдралдаа хичээнгүйлэн ороод өдөржин болохоор Бурхны өмнө залбирдаг хүн болж эхэлсэн. 여러분 기도 많이 하시길 바랍니다. Та бүхнийг өдөржин гэвшээд маш их залбирдаг хүмүүс байгаасаа гэж хүсэж байна. 그런데 기도만 많이 하지 말고 성경도 많이 보셔야 돼요. Гэхдээ зөвхөн залбираад байлгүй Библийг ч гэсэн сайн уншаасаа гэж хүсэж байна. 이분은 기도만 많이 했어요. Харин энэ эмэгтэй болохоор зөвхөн залбирдаг байсан. 근데 기도를 하다가 신비로운 경험을 합니다. Тэгээ залбирч байгаад нэг юм юр бусын зүйл болсон. 그의 영혼이 몸에서 떠나서 가사 상태로 이렇게 올라가서 하늘나라로 간 거예요. 영계로. Тэгсэн чинь юр бусын зүйл юу болсон бэ гэх юм бол түүний сүнс нь биеэсээ гараад тэнгэр рүү явчихж байгаа. 사도 바울처럼 몸이 안에 있는지 밖에 있는지 모르게 이렇게 빠져나가서 영적인 세상으로 들어갔습니다. Тэгээ яг Паултай адилхан болохоор биеийнхэн дотор байгаа нь мэдгэдэггүй, гадна байгаа нь мэдгэдэггүй ямар тач тэр сүнслэг тэр ертөнц рүү очисон байгаа. 거기를 들어갔더니 하늘의 천군 천사가 환영해 줍니다. Тэгээд сүнсэн тэнгэрт ингээ очисон чинь тэнгэрийн маш их олон мянга түмэн тэнгэр элчнэр түүнийг угтаж аваад 그리고 예수님이 나와서 맞이해 주세요. тэгээд Есүс бас гарч ирээд тэр сүнсийг ингээд хүлээн авсан. 근데 예수님이 오셔서 이 여인에게 특별한 계시를 주는데 Тэгээд Есүс хурж ирээд тэр эмэгтэй талаараа онцгой илчлэл төгсөн. 이런 얘기를 하시는 거예요. Ингэж хэлсэн. 내가 십자가에서 하나님의 뜻을 다 이루지 못했다. Есүс ингэж хэлсэн гэл те. Би загалмай дээр цовдлогдоод Бурхны хүслийг бүгднийг биелүүлж чадаагүй. 이제는 네가 가서 이루어라. Тийм учраас одоо чи явж биелүүлэх тун гэж хэлсэн гинэ. 이제 마지막 때에는 동방에서 한국에서 재림주가 나타날 거다. Тэгээ эцсийн үед дорн зүгээс Солонгосоос бол тэрэ дахин аврагч гарч ирнэ гэж хэлж байгаа. 그리고 그 재림주는 여자의 몸으로 올 거다. Тэгээд тэр дахин аврагч нь болохоор эмэгтэйн өрөөд маар ирнэ гэж хэлсэн.
그리고서 이제 다시 내려왔어요 한 땅에. 이 Тэгээд 땅에. нөгөө сүнс нь энэ газар дээр дахиад буугаад ирсэн гинэ тэр эмэгтэйгийн сүнс нь. 또 열심히 기도하는데 열흘 후에 또 올라갔습니다. Тэгсэн чинь дахиад хичээнгүүлэн залбирч исэн чинь 10 өдрийн дараа дахиад нөгөө сүнс нь биеэсээ салаад дээшээ тэнгэрт очсон юм л дээ. 그래서 천국에 또 들어간 거예요. Тэгээд дахиад мөнхийн улс руу орсон. 그리고서는 또 이상한 계시를 준 거예요. Дахиад онцгой илчлэл гээд нэг сонио илчлэлт авсан. 죄의 뿌리는 음란이다. Гим нүглийн үндэс нь болохоор завхаарл юм гэж. 이게 나중에 통일교의 음란교리의 원류가 됩니다. Энэ нь болохоор үргэлжлүүлээд энэ зарчим сургаал нь болохоор нөгөө мөөний урсгалын тэр нөгөө завхаарлын тэр гим нүглийг завхаарлалтай холбогдсон шүү дээ. Тэр үзэл зарчим болж хувирсан. 그리고서 이 여자가 와서 하늘에서 받은 계시를 다 썼어요. Тэгээд энэ эмэгтэй болохоор тэнгэрээс авсан тэр илчлэлүүдээ бүгднийг бичсэн байгаа. 그 여자가 이제 하니까 막 병도 낫고 기적이 있으니까 많이 몰렸습니다. Тэгээ яг нөгөө нэг эмэгтэйг чинь нөгөө хүүхэд нь эдгэрсэн шүү дээ, тий? Хүүхэд нь эдгэрсэн болохоор тэр хүний амьдралд гайхамшиг болсон болохоор хүмүүс түүнд итгээд түүн рүү маш ихээр ирсэн гэнэ л дээ. 그런데 문제는 이 여자를 이 시대에 오신 새 주님으로 부르는 거죠. Гэхдээ хүмүүс эрэхтэй болохоор яаж ирж ийн вэ гэх юм бол түүнийг энэ тухайн цаг үеийн те бурхны дахин илгээсэн шинэ аврагч гэж итгэж ирсэн байгаа. 교회에서는 이 여자가 이단의 이야기를 한다고 해서 출교, 파문을 시켰습니다. 출교, 교회에서는 장로교, 교회에서는 이 тэгсэн чи 여자를 цуглаанаас нь 파문시켰어요. болохоор энэ эмэгтэйг болохоор гаж буруу юм ярьж ийн гэж цуглаанаас нь гаргацсан байгаа. 나가서 이 여자는 새로운 새 주님, 뉴 로드 섹트, 새 주파를 만들었죠. Тэгсэн чи уг нь цуглаанд очиод хүүхэд нь эдгэрсэн те тэр цуглаанаас нь гаргацсан чи яасан бэ гэм бол цуглаанаасаа гараад энэ шин эзэн 새 주파. шин эзэн гэсэн одоо гаж бүлгэм эхлүүлсэн байгаа. 이 시대의 새 주님이 이 여자라는 거예요. Тэгэд энэ цаг үеийн одоо тухайн ондоо шүү дээ те тухайн ондоо тухайн үеийнхаа шин эзэн болохоор тэр эмэгтэй өөрөө болчихж байгаа. 하늘에서 직접 계시를 받으신. Яг гэвэл тэнгэрээс бүр шууд өөрөө илчлэлт авсан. 여러분 혹시 기도하다가 하늘에 올라갔는데 갈 수 있죠? 올라갔는데 예수님을 만나서 아마 만나면 가슴이 벅차실 거예요. 만약에 올라가서 만나면. Магадгүй та нар ингээл залбирж исэн чинь гинт яг ийм зүйл тохиолдол тэнгэр рүү очлоо гэж үү. Тэнгэр дээр ингээд сүнс чи очисон чи Есүстэй уулзлаа гэж үү. Тэгэх юм бол мэдээж амар их догтлон, баярлан, гайх нь үнэхээр шокнд орно. 예, 하늘의 천군 천사가 환영하면 황홀할 겁니다. Тэгэл түмэн тэнгэр элчнэр ингээл таныг ингээл угтаж авах юм бол үнэхээр энэ зүйл үнэхээр гайхмаар зүйл байх болно. 근데 아무리 그래도 그분이 하시는 말이 내가 십자가에서 다 아버지의 뜻을 못 이루었다라고 하거든. Хичнээн тийм байлаа ч гэсэн Есүс би загалмаа дээр те авралын ажлыг бүгдийг гүйцэлдүүлж чадаагүй гэж хэлэх юм бол 이렇게 얘기하세요. 죄송합니다. 제가 다른 천국에 온 것 같습니다. Тэгэх юм бол ингэж хэлэр гинэ уучлаарай би өөр тэнгэрийн усад ирсэн юм шиг байна гэ яваарай гинэ. 그리고 더 이상 말씀하지 마세요. 이것도 다 읽기 벅찬데 왜 자꾸 말씀하세요? 그렇게 얘기하세요. Тэгээ бас ингэж хэлэр битгий олон юм яриа те одоо байгаа Библийг уншихад хүртэл төвхтэй байхад чинь те юу нэмэлт илчлэлт вэ гэж хэлээрээ. 예. 여러분 실제로 미국에서 어떤 청년이 그런 계시를 받았죠. Яг бодтоор болохоор Америкт үнэхээр ийм зүйл болж исэн. Нэгэн залуу байсан. 예. 교회를 좋은 교회를 가고 싶어서 하나님께 기도했어요. Тэр залуу болохоор сайн чуулганд те сайн үр жимстэй тийм чуулганд явахын төлөө залбирч исэн. 근데 천사가 나타났습니다. Тэгсэн чинь тэнгэр элч гарч ирээд 이렇게 얘기해요. 안타깝게도 네가 찾는 좋은 교회는 네 주변에 이 땅에는 없다. тэгсэн чинь тэнгэр элч юу гэж хэлсэн бэ гэм бол үнэхээр харамсалтай те энэ газарт энэ нутагт энэ дүүрэгттэй чиний явчихаар чамайг явчихаар тийм сайн чуулган байхгүй байна. 근데 하나님께서 너의 마음을 헤아리시고 너의 신앙을 지킬 수 있는 특별한 계시의 말씀을 적어서 저 산 너머에 깊은 곳에 묻어두셨다. Тэгээд бурхан чиний энэ хичээнгүү зүр сэтгэлдээ чамайг харж исэн учраас чи тэр уул руу яваад газар ингээд ухаад үзээрэй. Чиний итгэлийг сахих тэр арга замыг зааж өгнө гэж хэлсэн. 그러니까 너는 가서 그 산을 파서 그 계시의 판을 가지고 와서 받아 적어라. Тэгээ уулан дээр очиод ингээд газар ухах юм бол нэг юм хавтан гарч ирэн тэр хавтан авчраад бичээрэй гэсэн ба. Хавтан дээр хүүгнийг тэмдэглэн бичээрэй гэсэн. 이 청년은 너무 황홀해서 물어봤습니다. Тэгээд энэ залуу болохоор ингээд амар гайхаад асуусан. 당신의 이름이 누구시나이까?
тийм үү таны нэр хэн блэ гэд тэнгэр элчээс асуусан байна л да. 그러자 그 천사가 내 이름은 모로나이다 이렇게 얘기했습니다. Тэгсэн чинь тэр тэнгэр элчлэрээ миний нэр бол Мормон байна гэж хэлсэн. 그래서 그 천사의 계시를 받아 적은 책을 모로나이 천사가 준 책, 몰몬경이라고 합니다. Тэгээд тэр нөгөө тэнгэр элчийн зааж өгсөн газраас хавтан аваад түүнийгээ тэмдэглэсэн тэр номоо Мормны ном гэж тэмдэглэсэн байх нь. 이 청년의 이름은 조셉 스미스라는 청년입니다. Тэгэд энэ залуугийн нэр болохоор Йосеф Смит гэдэг нэртэй байсан. 여러분 다시 말씀드리는데 우리에게 기록된 이 특별한 계시 외에 다른 계시는 없습니다. Тэгээд та бүхэн дахин нэг удаа хэлье. Үнэхээр бидэнд байгаа энэ Библиэс гадна өөр нэмэлт онцгой илчлэлт гэж байхгүй. 물론 성령께서 특별한 기적의 체험과 놀라운 능력을 보여주실 때가 있어요. Мэдээж ариун сүнс ч юм уу тэнгэр элчтэй биднэрт онцгой тийм гайхамшигтай ямар нэгэн юр бусын зүйл үзүүлж харуулах боломж байх юм. 근데 그런 특별한 체험도 이 성경에 말씀하는 기준을 넘어가면 경계하셔야 됩니다. Гэхдээ тэр зүйл маань энэ Библиэлд байгаа Библийн стандартаас Библийн дагуухаас хитэрч болохгүй. 성령이 임하는데 갑자기 성령이 임했다고 해서 사자 울부짖는 소리를 냅니다. Зарим хүмүүс болохоор надад ариун сүнс би ариун сүнсээр дүүрсэн гэж хэлээд арслан шиг архирдаг. 그래서 막 기도하다가 갑자기 와우 하고 울부짖는 소리를 내요. Тэгэл залбирж байгаа л би ариун сүнсээр дүүрчлээ гэж яг ингээ арслан шиг ингээ архираад идэг л дээ. 또 기도하는데 갑자기 성령이 임했는데 그 다음부터 막 웃습니다. 뿌하하하 하고 Тэгээ бас 웃어요. залбирж байгаад ариун сүнс дүүрлээ гэж яриад баахан инээгээд идэг гэн л дээ. Инээгээл. 왜 그러냐 그러면 사라의 영이 임했다 그럽니다. Тэгээ яагаад инээгээд байгаа юм бэ гэж асуух юм бол Сарагийн сүнс над дээр буугаад ирлээ гэдэг гинэ. 하나님의 천사가 장막을 방문했을 때 그 내년에 임한 때 아들이 있을 거라니까 사라가 뒤에서 웃었죠. Авраам дээр тэнгэр элчирээ те ирэх жилдээ Сара жирэмслээд хүүхэдтэй болно гэхэд нөгөө майхны гадаа Сара инээж исэн те. Тэгээ тэр сүнс над дээр буусан гэж хэлдэг байх нь ш. 말은 성경적으로 하는 것 같습니다. Ингээ Библийн дагуу үг нь бол яриад байгаа юм шиг те. Библиэр нэрэл гардаг агуулга штэ. Библийн дагуу юм шиг сонсогдож болох юм. 근데 우리는 사라의 영을 받는 게 아니라 성령을 받으셔야 돼요. Гэхдээ бид нар Сарагийн сүнсийг авах хэрэггүй, ариун сүнсийг л авах хэрэгтэй. 또 와웅 울부짖는 건 유다 지파의 사자의 영이 임했다고 합니다. Тэгээд өөрийгөө нэг арслан шиг архирж байгаа нь болохоор Юда овгийн арслангийн сүнстэй арслан сүнс миний дотор байна. Юда овгийн сүнс миний дотор байна гэж ярьдаг. 유다 지파의 영이 임해서 사자로 울부짖는 사람은 성경에 아무도 나오지 않습니다. Тэгээд Юда овгийнхэн дунд те арслан шиг тэгж архирж исэн хүн Библиэлд нэг ч гардггүй байгаа. 이것이 신사도 운동, 뉴 아포슬 무브먼트라고 하는 것에서 많이 일어나는 현상들입니다. Энэ болохоор нөгөө элчийн одоо шин элчийн хөдөлгөөн гэж яддаг шүү дээ. Тэнцэнээс маш их гардаг үзэгдэл гинэ. 또 막 기도하다 보면 손에 금가루 같은 게 얻는다 그럽니다. Тэгэл заримдаа болохоор ингээд залбирж исэн чи гар нь ингээд гинт алтуулж хуурдаг гэн л дээ. 또 이빨을 금리빨로 바꿔 주십니다. Гар дээр нь ингээд нөгөө нэг алтны ингээд нунтаг алтнууд ингээд бүр засарж ундаг гэн. Нэг бол шүд нь болохоор алтуулаа хуурчдаг. 기도합니다. 아말감이 이빨이 금리빨로 바뀔지어다. Тэгэл тэнд юу гэж заадаг байх юм бол за бүгдөө залбираарай залбирх юм бол шүд чинь бүгдөө алтуулна гээл. 그럼 가끔씩 한 사람이 바뀌어서 깜짝 놀랍니다. Тэг яг хуу заримдаа нэг хоёр хүн ингээд тэгж солигдох тохиолдол байдаг. Тэгээд гайхширдаг. 물론 놀라운 능력입니다. Гэхдээ энэ мэдээж гайхамшигтай хүч чадал мөн. 그런데 하나님이시라면 그렇게 하실 것 같지 않습니다. Гэхдээ бурхан тийм арга замаар ажилдаг гэдэгт итгэхгүй байна. 원래 흰니빨을 주셨으면 흰니빨로 바꾸지 왜 금리를 주십니까? Хэрвээ шүд нь өвчсөн те хорхооцсон өвчтөй байсан бол эрүүл шүдээр солиод өгөхөд л болно шүү дээ. Яагаад заавал алтаар сольж өгч байгаа юм те? 여기 금가루 뿌리면 긁어서 나중에 금은방에 파시겠습니까? Хэрвээ ингээл гараар нь дүүрэн нунтаг алт ингээл дүүрэн болчих юм бол нөгөө үуч гараа тастаа зарч шин магадгүй шүү дээ. 자, 이런 역사들이 다른 영의 역사들이라는 걸 주의해야 됩니다. Энэ зүйлүүд болохоор өөр сүнснээс ирдэг одоо юр бусын тийм муу мухаа үзэгдэл гэж итгээд ялгаж үзээрэй гинэ. 그래서 여러분 너무 신비로운 걸 쫓아가지 마십시오. Та нар амар юр бусын зүйлийг битгий дагаж яваарай. Хөөлцөлдөж битгий яваарай. 어떤 경우에는 이렇게 사람들을 자주 쓰러뜨리는 집회도 있습니다. Зарим тохиолдолд нөгөө хүмүүсүүдийг ингээл нурааж унгаад бишээ
унгаагаад байдаг тийм хөдөлгөөн байдаг ш тэ. Пэр гээл хүмүүс тавшараараа унаал. 예, 어떤 분은 쓰러지기 위해 그 집회를 가는 분도 계세요. Зарим нь болохоор бүр ингэ тэнд очиж унахын тулд очдог гэн л тэ. 어떤 분은 안 쓰러지려고 버티기도 합니다. Зарим нь унахгүй гээл гүрийгээ зогсоод байдаг. 그럼 막 힘을 줘서 막 밀기도 합니다. Тэгэхээр хүчээр ингэ дүлгчтэй гээл л тэ. 자, 그런데 쓰러질 때도 성경적으로 쓰러지셔야 돼요. Тэгээ унахтаа ч гэсэн бид нар Библийн дагуу, Библийн зарчмын дагуу унах хэрэгтэй. 성경적으로 쓰러질 때는 하나님의 임재 앞에 두렵고 떨림으로 앞으로 꼬꾸라집니다. Хэрвээ Библийн зарчмын дагуу гэх юм бол Библиэл дээр ихэвчлэн Бурхны ингээ үзэгдэл те Бурхан ирэх үед дандаа урагшаага бүхийдэг байгаа. Урагшаага өвдөг сүгддэг байгаа. Нүрээ бид нар ингээ бүхийлэгдэг байгаа. 예, Энэ бол Библийн дагуу. 사도 요한도 밤모섬에서 예수님을 보고 그 앞에 꼬꾸라졌습니다. 앞으로. Илч Иохан ч гэсэн Есүстэй уулзаа те урагшаага ингээ бүхийж нүрээ халахалсан байгаа. 예, 엘리야도 저 주님의 임재 앞에 앞으로 엎드렸습니다. Элиа ч гэсэн эзний оршихуун өмнө болохоор урагшаага ингэж бүхтийж нүрээ халахсан. 모세도 байгаа. 떨기나무 앞에 엎드렸죠. Мосе ч гэсэн яг ингээ урагшаага бүхтийсэн ба. 반면에 귀신은 뭐하냐? 뒤로 잡아뜨립니다. Харин эсэргээрээ муу сүнс болохоор хойш нэгэ түлхээд идэг байх нь те ингээд унгаагаад. 예. 하나님의 영광스러운 임재 앞에 뭐 이렇게 어떻게 뒤로 발라당 뒤로 어떻게 넘어지세요? Бурхны тэр сүр жавхлантай оршихуун өмнө хойшоо унах гэдэг яаж боломжтой зүйл вэ? Харин ч эмээн хүндэтгэн бүхийх нь Библийн дагуу 예. гэж. 하나님의 임재 앞에 합당한 반응은 앞으로 엎드려 경배하는 겁니다. Бурхны тэр агуу гайхамшигтай сүр жавхлангийн өмнө бид нар нүрээ бүхийлгэн те урагшаа бүхийх нь энэ бол Библиэл дээр маш их олон удаа гарсан үзэгдэл юм аа. 그래서 어떤 분은 이게 뒤로 자빠지는 걸 좋아하는데 잘못 자빠지면 뇌진탕 걸립니다. Тэгээ зарим хүмүүс ингээ хоошоо ингэж унжаагаад нөгөө дагзаараа унаад тархины ямар нэг асуудалтай болдог гин л те. 그래서 꼭 다치지 말라고 뒤에 받쳐주는 분들도 계세요. Тэгээ зарим хүмүүс нөгөө тархинд гимтчихгүй тулд ингээд барихгаа зогсчихийдэг хүмүүс ч гэсэн байдаг. 그래서 여러분 혹시 뒤로 쓰러지고 싶거들랑 정신을 차리고 앞으로 겸손하게 엎드리시길 바랍니다. Тэгээ магадгүй тийм хүмүүс санарыг хоошоо унгаах гэдэг юм бол ухаа ороод урагшаага бурхан эзний өмнө те урагшаага мэхийн хүндэтгэн мөргөөрэй гэж хүсэж байна. 다른 영의 역사들을 우리가 아멘. 주의해야 돼요. 주의해야 Бид 돼요. нэр өөр сүнснээс бид нар маш их болгоомжлох хэрэгтэй. 예수님이 십자가에 달려 우리를 위해 죽으신 것은 하나님의 뜻을 못 이룬 게 아닙니다. Есүс загалмай дээр цовдлогдсон нас барах нь Бурхны хүслийг гүйцэлдүүлээгүй өгсөн гэсэн үг бол биш юм аа. 우리가 잠깐만 보면 여기 3-2에 보면 예수 그리스도의 비하에 대한 오해가 있어요. 거기 세 번째 예수가 십자가 지신 이유를 보십시오. 3-2. 3-2의 3번 예수가 십자가 지신 이유. 3-2 За бүгдөө авралын онолынхоо 3-ны 3 дугаар бүлгийнхаа 2 дугаар ишлэлийг харах юм бол 2 дугаар 3-ын 2 гэдэг дээр очих юм бол 163 дугаар хуудсанд байна л да. 예수가 십자가 지신 이유. 예, 기독론 맨 Уушлаараа 앞에. Христийн онол юм биш үү? Заяа 3-ны 2-ын 2 юм байна. Бүгдөө 55 дугаар хуудсыг гаргачих. 55. Уучлаарай би авралын онол руугаа яваад исэн байна. За 55 дугаар хуудас Библийн вакцины 2 дахь номны 55 дугаар хуудсан дээр Христ мөхөс болсон нь Бурханаас доогуур бүтээл гэдгийг харуулсан хэрэгүү гэсэн хэсэг байна те. Нэг гарчиг байна. 이들은 첫 번째로 예수님이 십자가 지신 이유는 새 언약을 세우기 위함이다라고 얘기합니다. Гаж урсгалынхан болохоор нэгт юу гэж үздэг вэ гэх юм бол Есүс загалмай дээр цовдлогдсон шалтгаан нь болохоор шин гэрээг байгуулахын тулд юм аа гэж үздэг. 예수님께서 성만찬을 통해서 이 피로 내 피로 세우는 새 언약을 세우리니 이렇게 약속하셨죠. Есүс эзний зоогийг барихтаа те энэ цус бол миний гэрээний тэмдэг юм аа гэж хэлсэн байгаа. 근데 세운 것은 그때 세웠고 마지막 진짜 그 세운 것을 성취한 건 오늘날 교주가 와서 성취했다고 그럽니다. Тэгээд тэд нар юу гэж хэлдэг вэ гэх юм бол Есүс болохоор гэрээг ингээд тогтоосон харин тэр гэрээг яг жигнэсээ биелүүлэх нэг нь дараа ирнэ гэж үздэг. 그래서 예수님은 세웠지 성취를 못했는데 그 이유는 뭐냐? 두 번째로 보면 예수님께서 십자가를 지신 이유는
그 당시에 있는 대제사장과 서기관들의 무지 때문이라는 거죠. Аха. Тэгээд Есүс болохоор өөрийнхөө цусаартай гэрээг тогтоосон гэж гардаг те. Тогтоосон болохоос биш Есүс гэрээг бол биелүүлээгүй маа. Харин Есүсийн тэр гэрээг биелүүлэх 이 바리새인과 서기관들의 무지 제대로 모르는 것 때문에 예수님이 십자가에 달려 돌아가셨다는 아하. 거예요. Тэгээд фарисеучуд болоод хуулийн багш нарын тэднийг үтгэлгээр дамжуулаад Есүс загалмай дээр цовдлогдсон юм аа гэдэг. 예. 바리새인과 서기관들은 예수님이 처음에 오셨을 때 너무 비천한 모습으로 오셔서 예수님을 몰라봤다는 겁니다. Аха. Фарисеучуд болоод хуулийн багш нар Есүс хитрхи энгийн дүр төрхөөр ирсэн учраас Есүсийг мдээгүй байгаа те. 마찬가지로 오늘날도 예수님이 누군가의 재림주의 영으로 이렇게 오면 그 몰라볼 수 있다라고도 얘기해요. Тэгээд гач урсгалынхаа энийг болохоор юу гэж ашигладаг вэ гэх юм бол яг үүнтэй адилхан тухайн үед ч гэсэн хүмүүс Есүсийг ирэхэд мдэггүйтэй адилхан энэ үед ч гэсэнтэй шинэ аврагч ирсэн байхад хүмүүс мэдэхгүй байгаамаа гэж хэлдэг. 그래서 예수님이 십자가 지신 것은 바리새인과 서기관들의 무지 때문에 지셨다고 그래요. Аха. Тэгээд тэд нар болохоор Есүс загалмай дээр цовдлогдсон нь болохоор фарисеучуд болоод хуулийн багш нар Есүсийг таньж мдээгүй учраас Есүсийг цовдлчихсан юм аа гэж хэлдэг. 그래서 예수님을 무지로 십자가에 못 박게까지 하지 않았으면 예수님은 돌아가시지 않고 이 땅에서 하나님의 뜻을 이루었을 거다 이렇게 얘기합니다. Харин Есүс өөрийгөө таниулаад мэдүүлсэн байсан бол тэгээд загалмай дээр цовдлогдоогүй одоо нас бараагүй байсан бол одоо хүртэл амьдраад Бурхны хүслийг биелүүлсэн байх ёстой байсан юм аа гэж хэлдэг тэд нар. 그러나 예수님께서 십자가 지신 것은 Харин Есүс загалмай дээр цовдлогдсон хэрэг нь 하나님의 뜻을 완전히 성취하신 것입니다. тэр нь яг үнэндээ бол Бурхны хүслийг бүрэн төгс гүйцэлдүүлсэн явдал юм аа. 예수님께서 십자가에서 마지막 하신 말씀이 다 이루었다라죠. Есүс загалмай дээр цовдлогдохдоо хамгийн сүүлд хэлсэн үгэн зүйл нь болохоор гүйцэлдлээ гэж хэлдэг те. 예. 뿐만 아니라 예수님은 마태복음 16장부터 세 번에 걸쳐서 예수님이 장차 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 붙잡히고 십자가에 못 박힐 것이라고 세 번이나 예언하셨습니다. Тэр ч удаа Матай номын 18 дугаар бүлэгт Есүс бүр 3 удаа тэ баригдаа тэд нар ташуурдуулаа загалмай дээр цовдлогдно гэдгээ бүр 3 удаа хэлж ирсэн. 그리고 예수님은 자신이 이 세상을 위한 대속물로 내어주는 죽음을 당할 것을 하나님의 뜻을 성취하는 것으로 예언하셨습니다. Тэгээд бас Есүс хэлэхдээ ч гэсэн те загалмай дээр цовдлогдож өөрийгөө золиослж төгс тахил болох нь энэ бол Бурхны авралын ажиллагааг гүйцэлдүүлж байгаа хэрэг гэдгээ зөндөө иш үзүүлж хэлж ирсэн байгаа. 마가복음 10장 45절을 보세요. Марк номны 10 дугаар бүлгийг бүгдээрээ хамтдаа харцгаая. Библийнхаа Марк номны 10 дугаар бүлэг 45절. За 10-40 Марк 10-45 дугаар ишлэл. Марк номны 10 дугаар бүлгийн 45 дугаар ишлэл эндээс уншлаа. 3 Учир нь хүний хүү үйлчлүүлэхийн тулд бус харин үйлчлэхийн тулд мөн олны төлөө амиа золиос болгон өгөхийн тулд ирсэн билээ гэв. 예, 예수님이 십자가에서 내어 주신 것은 예언의 성취입니다. Есүс загалмай дээр цовдлогдно гэдэг бол иш үзүүлэхийн биелэл байсан юм аа. 반드시 성취하신 역사입니다. Тэр бол гарцаагүй биелсэн явдал болсон юм. 자, 그다음 우리 구원론으로 가겠습니다. За одоо бүгдөө жинхнээсээ авралын онол руу орцгоё. 여러분 제가 물어볼게요. 교회에서 성도들 중에 구원의 확신을 갖고 있는 분들이 몇 퍼센트 정도 되는 것 같으세요? За та нараас би нэг асуулт асууя. Магадгүй танаа чуулганд авралын бат итгэлтэй байгаа итгэгч нар нь хэдэн хувь байгаа юм шиг байна? Манай чуулганы итгэгч нар дунд чинь өөрсдөө ингээд амаараа хариулаад өгөөр. Манай чуулганы итгэгч нар нэг тэдэн хувь нь авралын бат итгэлтэй гэд хувьлаад хариулж өгч туслаарай. Хариулж өгөөрэй. 10%. 구원의 확신을 갖고 있는 분이 10%? 네, 한 그럼 분. 구원의 확신이 제대로 없는 분들이 한 90% 되나요? өөр 10-аас өөр хариулах хүн байна уу? 80, 15, 80. 구원의 확신이 네. 없는 사람들. 네, 여러 가지로 대답하고 예. 10, 15, 80 이렇게 하나요? 예.
심지어는 목회자들 가운데도 내가 구원을 얻은 것 같지 않다. 나는 천국 갈지 지옥 갈지 지금 이 상태로는 영 자신이 없다. 이런 분들이 많이 계세요. 의외로 계세요. За сүүлийн үед за та нарын хариулт чинь те зүг байна. Тэгээ ямар ч тач сүүлийн үед болохоор бүр чуулганы ахлагч удирдагчийн хувьд ч гэсэн авралынхаа бат итгэлдээ эргэлздэг хүмүүс бас байдаг гинэ байгаа. 제가 물어볼게요. 나는 요 상태로 가면 천국 갈지 지옥 갈지 모르겠다 하는 분 혹시 За 계세요? тэгвэл та бүхнээс нэг асуулт асууя. Би яг одоо энэ нөхцөл байдалтай яг одоо байгаагаараа би аврал авчиж магадгүй аврал 예? 천국에 갈지 안 갈지 잘 모르겠다. би аврал авсан те мөнхийн усад орох орохгүйгаа сайн мэдэхгүй байна гэсэн хүн байвал гараа өргөөрэй. Яг одоо байгаа байдлаараа бол мөнхийн усад орох орохгүйгаа сайн мэдэхгүй байна гэсэн эргэлзээтэй хүн байна уу? 아멘. 예, 약간 이렇게 눈치를 보시는 분도 계신 것 같으세요. 자룡이가 눈은 인гээл жоохон эргэлдээлээ гинэ. 전에 저한테 어떤 목사님이 전화를 했어요. нэг пастор болохоор пастор руу ингээд уцаар залгаж ярьсан гин л дээ. 목사님 우리 예수 잘 믿읍시다. Тэгээ тэр пастор болохоор пасторт юу гэж хэлсэн бэ гэвэл пастраа бүгдөө Есүс сайн итгэцгээе гэж хэлсэн гинэ. 잘 믿다가 목회하다가 지옥 가면 어떻게 할래요? Тэгээд сайн итгэж байгаа хэрвээ там руу орчих юм бол яах вүлээ? 그래서 제가 왜 그러세요? 그랬습니다. Тэгээд тэгсэн чи пастор өөдөөс нь яасан юу болсон гэж асуусан гин л дээ. 그러자 예수님께서 이 목사님은 마태복음 7장 21절에 있는 말씀을 갖고 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 갈 수 없다고 했는데 우리도 못 가면 나중에 어떻게 해요? 이렇게 물어보시는 거예요. Тэгсэн чин энэ пастор болохоор нөгөө Матай номны 7 дугаар бүлгийн 21-р ишлэлийг уншаад намайг эзэн минь гэсэн болгоныг те Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй гэсэн ишлэл байгаа шүү те. Тэр ишлэлийг харчаад бид нар ингэж их хичээнгүйлэн үйлчилж хагаад там руу орчвол яах вэ гэж хэлсэн гэн л те. 게다가 빌립보서에 보면 두렵고 떨림으로 구원을 이루라고 그랬잖아요. 2장 Тэгээ бас 12절에. нөгөө Филиппоийн номон дээр болохоор айдас жичрэл дотор авралаа гүйцээ гэсэн ишлэл байдаг. 그 두렵고 떨리는 거죠. Энэ болохоор бүр ингэж айдас жичрэл дотор авралаа гүйцэх гэдэг ш тэ. 이단들은 요런 성경 구절들을 이용해서 교회에 가서 구원의 확신이 없는 성도들을 미혹합니다. Гач урсгалынхан яг ийм хідэн ишлэлүүдийг л хайчилж аваад чуулганы итгэгчнэр дээр очоод тэднийг төөрөгдүүлж эхэлдэг. 나더러 주여 주여 하는 자마다 구원받을 수 없다고 그러는데 다 천국에 갈 수 없다고 그러는데 넌 천국에 갈 자신 있니? Тэгээд итгэгчнэр дээр очиод юу гэж хэлдэг вэ хэмэл эзэн минь гэсэн болгон Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй гэж хэлсэн штэ. Чи одоо байгаа байдлаараа тэ чи ингэж амьдарч байгаагаараа Тэнгэрийн хаанчлалд орох чамд итгэл байгаа юу гэж асуудаг. 두렵고 떨림으로 이루라고 그랬는데 너는 지금 두렵고 떨림으로 이루어가고 있는 중이야? Тэгээ Колосын номонтэй чи айдас жичрэл дотор бүр авралаа биелүүл гэж байдаг, гүйцээ гэж байдаг шүү дээ. Чи айдас жичрэл дотор авралаа гүйцээж чадж байгаа юу? Тийм нөхцөлтэй байгаа юу гэж асуудаг. 요게 여러분 지금 갖고 있는 신천지 돌발 질문에 나오는 신천지 질문 리스트에 들어가 있습니다. За саяны хоёр зүйл болохоор гаж урсгал биш шин тэнгэр газрынхны залжин асуултанд хариулах нь гэдэг номны маань ишлүүд бишээ нөгөө нэг асуултууд донд нь ороод тайлбарлагдсан байгаа энэ ишлүүд. 예, 돌발 질문 구원편에 보면 이 질문들이 쫙 들어 있습니다. Энэ номны авралын онолтой хэсэгтээ яг тэр бүлэг хэсэгтэр нь орох юм бол яг эдгээр ишлүүдийг тэд нар яаж гуйвуулдаг харин Библийн дагуу тэрийг яаж тайлбарлах вэ гэдгийг нь бичээд өгсөн байгаа. 예. 그래서 이제 요 질문은 우리가 신천지 돌발 질문 세미나 할 때 제가 답을 드리겠고요. Тэгээ илүү дэлгэрэнгүйг нь болохоор маргааш ингээд энэ номны семинарыг хийхдээ танд бүхэн дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгье. 예, 여기서는 우리가 얻는 구원의 중요한 부분을 한번 짚고 넘어가려고 합니다. За одоо болохоор бүгдөө авралын онол дээр болохоор бидний мэдэх ёстой яг чухал зүйлүүдийг хамтдаа хуваалцаад өнгөрөх гэж байна. 여러분 우리의 구원에 두 가지 차원이 있습니다. За бидний авралд болохоор хоёр төрлийн зүйл байгаа. 예, 먼저 87쪽 그 1-1의 세 번째 구원의 두 가지 차원을 보세요. За бүгдөө 113 дугаар хуудас руу очие. Библийн вакцины 2 номныхон 113 дугаар хуудас. 예. 1구원이란 113 дугаар хуудсан дээр болохоор хоёр төрлийн дуудлага гэж байгаа. Бидэнд авралын хоёр төрлийн дуудлага байдаг байх нь л да. 예, 참고로 여기서 구원은
다른 구원이 아니라 죄로부터의 구원입니다. За тэгээд нэмж хэлэхэд болохоор аврал гэдэг нь болохоор ямар нэгэн өөр зүйлээс аврах биш, гим нүглээс аврах тухай ярьж байгаа шүү. 예, 신천지인들에게 너희들이 추구하는 구원은 무엇으로부터 무엇으로의 구원이냐라고 물어보면 당황합니다. Аха шин тэнгэр газрын хүмүүсүүдээс болохоор та нар биш те аврал гэдгийг болохоор юунаас юу руу аврагдахыг аврал гэж үзээд байгаа юм бэ гэж ингээ хэлэхлээр тэд нар маш их сандарч хариулах үггүй болдог. 우리가 믿는 구원은 죄로 인하여 하나님으로부터 멀어졌던 우리가 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 자녀가 되는 것이 구원입니다. Бидний итгэдэг аврал нь болохоор те Бурханаас харилцаа таслагдсан байсан хүн төрлөختөн бид нар Есүс Христийн загалмайн гавьяагаар дамжуулаад Бурхантай дахин харилцаатай болох нь аврал юм аа. 자, 여기 구원의 두 가지 차원을 보시면 За авралын хоёр төрлийн дуудлага гэдгийг бүгдөө харах юм бол 예, 113 дугаар хуудсанд байгаа. 먼저는 하나님께서 예수 그리스도를 통하여 이루신 구원이고 За бурхан болохоор Есүс Христээр дамжуулан нөгөө гүйцэлдүүлсэн аврал гэж байгаа. 두 번째는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 받게 되는 구원입니다. Уучлаарай би хуудасаа буруу хэлсэн юм шиг байна. 잠깐만요. 넌 딱 펴가지고 예, 조금 더 3 하나 더 뒤로 예, 3 여기 За үгүй бүгдөө 96 дугаар хуудсан биш үү? 96. 예. За 96 дугаар хуудсан дээр болохоор авралын хоёр төрлийн төвшин гэж байгаа. 96. Тэр хүснэгтийн дээрээс за авралын хоёр төрлийн төвшин болохоор 예, 그래서 첫 번째는 이게 그 십자가에서 이미 완성하신 객관적인 차원의 구원입니다. за хоёр төрлийн авралын төвшөнд болохоор эхнийх нь болохоор бурхан бидний төлөө Есүс Христээр дамжуулан гүйцэлдүүлсэн аврал гэж байна тийм үү? Эхнийх нь гээд 그래서 이것을 이제 영어로 redemption accomplished라고 얘기합니다. за энийг болохоор англиар тэр нэг доор бичсэн байна те. Redemption гэд нэг тийм англи үг байна. 예, 자, тэрийг болохоор 완전히 томьёолсон үг нь. 이루어진 구원이라는 겁니다. Энэ болохоор бүрэн гүйцэд төгс гүйцэлдүүлсэн аврал гэж үздэг юм байна. 두 번째 구원은 예수님께서 십자가에서 객관적으로 다 이루신 구원을 내게 주관적으로 믿음을 통해서 내게 주관적으로 이루어지는 적용되는 구원입니다. За тэгээд хоёр дахь нь болохоор Есүс Христэд итгэх итгэлээрээ дамжуулан олж авах миний өөрийн хувийн авралыг хэлж байна те. За энэ нь болохоор юуг хэлж байна вэ гэх юм бол Христийн бүрэн гүйцэлдүүлсэн гэсэн тэр өгүүлбэрийг уншиж байна л да. Христийн бүрэн гүйцэлдүүлсэн хөндлөнгийн төвшний аврал гэж үзвэл дараагийнх нь одоогийн итгэлээр надад субъектив шинжээр өгөгдсөн хэрэгжиж буй аврал юм аа гэж байна. 그래서 이것을 redemption applied라고 얘기합니다. За тэгээ хаалтан дотор бас дахиад нэг англи үг байна те. 자, 이것을 정리하면 그 표와 같습니다. 밑에. За энэ зүйлийг болохоор яг ингээд зэгцэлж ярих юм бол тэр доор байгаа нэг хүснэгт байгааз тэр хүснэгтээр зүүрлэж болно. 이제 객관적인 차원의 구원은 예수 그리스도께서 이루신 것이고 За хөндлөнгийн авралыг болохоор Есүс Христ гүйцэлдүүлж байгаа. 예, 하나님의 구속 역사 가운데 일어났습니다. Аха Бурхны авралын төлөвлөгөөний явц донд Есүс Христийн гүйцэлдүүлсэн аврал. 예, 나타났다 없어졌다 하는 게 아니라 이미 일어난 객관적인 사건이고요. За энэ аврал нь болохоор гинт гарч ирээл гинт байхгүй болол тэгэх зүйл биш харин айл хэдийн Есүс Христ тухайн үед гүйцэлдүүлсэн зүйлийг хэлж байна. 예수님께서 행하신 겁니다. Аха Есүс Христ үйлдэж гүйцэлдүүлсэн 이 авралыг 역사는 복음서에 소개되어 있습니다. Аха. За энэ гайхамшигтай түүх нь болохоор сайн мэдээний 4 номд болохоор танилцуулагдсан байдаг. 예, 이제 우리에게 적용되는 구원은 이렇습니다. За тэгвэл бидний амьдралд явагддаг тэр явцын аврал нь болохоор 예, 성령께서 우리 가운데 역사하셔서 бидний хувь аврал нь болохоор ариун сүнс бидний дотор ажиллаж 예, 하나님이 이루시는 구원의 서정을 따라 일어나고 Бурхны авралын төлөвлөгөөний яг тэр гол цөм дотор нь явагддаг.
이것이 내가 믿음으로 말미암아 내면의 변화를 통해 일어나는 구원이고 주관적인 Энэ нь 구원. болохоор бид Есүст итгэх итгэлээрээ дамжуулаад минийх болдог тэр аврал байна. 예, 이거는 성령께서 행하시는 일입니다. Аха. Энэ мөн ариун сүнсний үйлддэг ажил байна. 예, 이런 구원의 역사가 사도행전과 서신서 그리고 계시록에 나오고 있죠. Аха. Энэ авралын тухай болохоор сайн мэдээний номнуудад байдаг үйлс номонд бас гарсан байдаг. 자, 여기서 이제 성령의 중요한 역할이 등장합니다. За энэ хэсгээс болохоор ариун сүнсний маш нэг чухал үйлчлэл харагдаж байгаа. 예, 그래서 네 번째 성령과 그리스도와 성령의 관계가 있죠. 사역자 관계. За тэгээ дөрөв дэх баг сэдв дээр болохоор Христ ба ариун сүнсний үйлчлэлийн харилцаа гэдэг 97 дугаар хуудсанд байна те. 예, 우리는 성령하면 능력과 권능, 기적만을 생각하는데요. Аха. Бид нэр ариун сүнс гээл гэх юм бол нэг хүч чадал, юр бусын гайхамшиг энэ зүйлийг бодоод идэг. 하나님의 구원 역사와 관련해서는 이 부분들을 잘 이해해야 됩니다. Харин ариун сүнсийг болохоор те бурхны авралын явцтай бас маш сайн холбож ойлгох хэрэгтэй. 예, 성령은 진리의 영이라고 그러죠. Ариун сүнсийг үнний сүнс гэж хэлдэг те бид. 예, 직역하면 그 진리의 영, 정관사가 붙어 있습니다. Аха. За бүр тодруулж харах юм бол үнний гэдэг үгний урд нь нөгөө ялгац гишүүн байдаг байна. Тэр үнний сүнс гэж. Тэр гэдгийг тодтогч хэлж өгсөн байдаг байх нь. 예, 그 요한복음 14장 17절에 진리의 영이라고 되어 있는데 그 바로 앞에 예수님이 자기를 길이요 진리요 생명이라고 소개합니다. Аха. Иохан номын 14-р бүлгийн 17-р ишлэл дээр болохоор үнний сүнс гэж бичигдсэн байдаг. Яг тэрний өмнөх нь болохоор Есүс өөрийгөө би бол зам, үнэн, ам мөн гэж танилцуулдаг. 다른 말로 하면 성령님은 진리이신 예수 그리스도를 증언하는 영입니다. Аха. Тэгээ энийг холбоод үзэх юм бол ариун сүнс бол үнний сүнс бөгөөд үнэн болох Есүсийг гэрчилдэг сүнс юм аа. 자, 그래서 성령이 오시는 건 예수님의 권세로, 예수님의 이름으로, 예수님의 목적을 위해, 예수님을 위해 오신다는 거죠. Аха. Тийм учраас ариун сүнс бидэн дээр ирнэ гэдэг нь болохоор Есүс Христийн зорилгыг бариад Есүс Христийн авралын төлөө бидэнд иргэдэг юм аа ариун сүнс. 여러분 요한복음 14장을 보십시오. Аха. Бүгдөө Иохан номны 14-р бүлгийг харцгаая. Иохан номны 요한복음 14-р бүлэг 14장 16절에 14-ийн 16-р ишлэл. 16절 17절이 진리의 성령에 대해서 말씀을 하시는데요. Аха. Иохан номны 14-р бүлгийн 16, 17-р ишлэл болохоор үнний сүнсний тухай ярьж байгаа. 예, 성령께서는 그 26절에 보시면 14장 26절. За хойшлуудад 26-р ишлэлийг харах юм бол 14-р бүлгийнхаа 26-р ишлэлийг харвал 예, 성령께서는 예수님이 제자들에게 말한 것을 가르치고 생각나게 하신다고 그럽니다. ариун сүнсний ажиллагаа нь юу вэ гэх юм бол Есүсийн зааж өгснийг биднэрт сануулж өгдөг гэж байна. 예, 15장 26절에도 보시면 15장 26절 요한복음. Аха. 16-р бүлгийн 26-р ишлэлийг харах юм бол 예, 15-ийн 성령이 26. 오시면 그가 나를 증언한다. 예수님을 증언한다고 그럽니다. Есүс Иохан номын 15-ийн 26 дээр болохоор ариун сүнс та нар дээр ирэх юм бол тэр нь намайг гэрчлэх болно гэж хэлж байгаа. 예, 13. Есүсийг гэрчлэнэ. 예, 그다음에 16장 13절을 보시면 За 16-р бүлгийнхаа 13-р ишлэлийг харах юм бол 예, 진리의 성령이 오면 모든 진리 가운데 인도하고 오직 그러니까 성령은 스스로 새로운 계시를 말하지 않고 오직 들은 것을 말한다고 그럽니다. за 16-р 16-гийн 13 дээр болохоор харин үнний сүнс ирэхдээ та нарыг бүхий л үнэн өөд удирднаа. Тэр өөрөөсөө биш харин сонссон юмаа яриаж ирэх зүйлийг та нарт мэдүүлнэ гэж бичсэн байна. 예, 들은 것이라는 건 예수님의 말씀을 들은 걸 얘기하는 거죠. Сонссон юмаа гэдэг нь болохоор Есүсээс сонссон юмыг хэлж байгаа. 그리고 장래일을 너희에게 알린다고 그럽니다. Аха тэгээд ирэх зүйлийг мэдүүлнэ гэж бас бичигдсэн байна. 여기 장래일은 곧 닥쳐올 일,
십자가 지시고 부활하시는 일을 말합니다. Аха. Харин энэ эрэх зүйл гэдэг нь юу хэлж байгаа вэ гэх юм бол удахгүй болох гэж байгаа тэр Есүс Христийн загалмайд загалмайн зовлон идэх тэр зүйлийг хэлж өгж байгаа. 다른 말로 하면 성령님은 예수님의 사역만을 드러내고 알려주시는 분입니다. Нэг үгээр хэлэх юм бол ариун сүнс болохоор Есүс Христийн үйлчлэлийг Есүс Христийг бидэнд мэдүүлдэг сүнс юм аа. 그래서 여러분 둘째 거기 보면 두 번째 줄에 성령은 거룩한 수줍음이 있으신 분이라고 그러죠. 둘째. 사의 둘째. За тэгээд нэгийн 2 дээр болохоор ингэ чинь те 4-р 사의 бүлгийнхаа 둘째. 1 2 гэж 1-р 2-р гэж хуваацсан байгаа хгүй доороосоо нэг 10 дахь мөрөнд байна. Тэр өөрийгөө илчлэх бус зөвхөн Есүс Христийн үлсээр зөвхөн Есүс Христийг алдаршуулдаг сүнс юм аа гэж байна. 성령님은 예수님만 자꾸 드러나게 하시는. Ариун сүнс болохоор өөрийнхийг биш байнга дандаа Есүсийг илчилж өгдөг. Ариун сүнсний үүрэг ажиллагаа бол. 그래서 성령 충만하면 예수님의 이름만 높이게 됩니다. Аха. Тийм учраас ариун сүнсээр хэрэг дүүрэх юм бол тэр хүн болохоор Есүсийн нэрийг өргөмжлөнө гэсэн үг. 그리고 성령 충만하면 예수님의 복음만 증거하고 싶습니다. Хэрвээ ариун сүнсээр дүүрэх юм бол Есүсийн сайн мэдээг тунхаглана гэсэн үг. 그리고 성령 충만하면 예수님 자랑만 하고 싶습니다. Аха. Хэрвээ ариун сүнсээр хүн дүүрэх юм бол Есүсийг л сайрхаж ярина гэсэн үг. 많은 가짜 그리스도들이 하는 말이 있습니다. Маш олон те хуурамч Христүүдийн ярьдаг нэг үг байгаа. 산에서 기도하다 뭐 하다가 특별한 성령이 내게 임했다. Аха. Тэгээд бид нар болохоор за тэгээ уул муул хаданд ингээ залбирч агаад онцгой нэг сүнс бууж ирсэн. 그러면서 하는 말이 다른 말들을 해요. Тэгээд тэр онцгой сүнсийг ариун сүнс гэж хэлээд байгаа байхгүй. Гэхдээ тэр ариун сүнс нь болохоор янз бүрийн өөр үгнүүдийг хэлж өгдөг. 예수님 자랑하는 게 아니라 자기 자랑합니다. Тэр ариун сүнс нь тэрний дотор бууж ирчээд Есүсийг сайшааж магтах биш харин өөр зүйлүүдийг ярьдаг ба. 예수님은 십자가에서 일을 다 못 이루고 내가 이 시대에 이룬다고 얘기합니다. Тэгээд нөө уулан дээрээс ариун сүнсийг авсан те бурхны сүнс оршиж байгаа гэж ярьж байгаа тэр хүмүүс болохоор Есүсийг сайрхаж гэрчилж сайн мэдээг ярих биш харин өөрийгөө сайрхаж магтаж гэрчилж өөрийнхөө сайн мэдээг яриад байдаг. 이렇게 예수님의 이름을 높이지 않고 자기를 높이는 자는 성령과 아무 관계가 없는 자들입니다. Есүсийн нэрийг өргөмжүүлж, Есүсийн сайн мэдээг ярилгүйгээр харин өөрийгөө өргөмжилж, өөрийнхөө сайн мэдээг ярьж байгаа бол тэр ариун сүнснийх биш юм аа. 자, 그다음에 이제 우리가 이제 예수님이 우리에게 이루신 구원에 대해서 생각을 해보겠는데요. За тэгээ бүгдөө Есүс бидний төлөө гүйцэлдүүлсэн Есүсийн авралыг хамтдаа бодож үзцгээе. 자, 여러분 구원파에서 묻는 질문이 있습니다. За баптист дурсгал буюу авралын онлынхны асуудаг нэг асуулт байдаг. 당신 구원받았습니까? Та аврал авсан уу гэж асуудаг тэд. 예. 그러면 언제 어디서 몇 월 며칠 몇 시에 구원받았습니까? Тэгээ хүн ингээд тиймээгээ хариулах юм бол юу гэж хэлдэг юм бол хизээ хэдэн цагт хэдэн оны хэдэн сарын хэдэн давсан бэ гэж асуудаг. 기억이 잘 안 나요. Тэгэхээр чи хүнтэй юу вэ би сайн санахгүй юм гээл тэ. 작년 3월인가 이렇게 얘기합니다. өнгөрсөн жилийн 3 сард юм болов. 아, 그럼 당신 구원받은 거 아니라 그럽니다. Тэгэх юм бол өөдөөс чинь тэр гаж урсгалынх юу гэвэл тэгвэл та аврал аваагүй байна гэж хэлдэг. 당신 생일 기억합니까? 이렇게 얘기합니다. Та өөрийнхөө төрсөн өдрөө сандаг үсттэй гэж асуудаг. 기억한다고 하죠. Тэгэхээр мэдээж тэл гэгэн те бид нар. 아니 자기 생일 기억하면서 영적으로 태어나지 못한 일을 기억 못합니까? Тэгээ юу гэж гуйлдаг вэ гэх юм бол өөрийнхөө төрсөн өдрөө сандаг хэрнээ өөрийнхөө сүнслэг те дахин төрсөн тэр төрсөн өдрөө санахгүй байх гэдэг чинь байж боломгүй хэрэг юм шүү гэдэг. 맞는 말이긴 한데 찜찜하죠. Гэтэ нэг сонсголоор зөв ч юм шиг хэрнээ ясам дээр зөв бол биш. 사실 나중에 되면 자기 생일도 잘 기억 안 납니다. Ясам дээр ингээ хөгшрөөд ирэхлээр өөрийнхөө төрсөн өдрөөш марцдаг гэнэ. 여러분 구원파에서 이 질문을 하는 건 구원파가 주장하는 구원파식의 구원을 얻었습니까? 이런 말입니다. Аха. Авралын урсгалынхын ингэж асууж байгаа нь болохоор өөрсдийнхөө нөгөө нэг авралын онолтойгоо тохирсон тэр сургаал зарчмаа холбогдуулахын тулд энэ асуултыг тавьдаг. 구원파식의 구원은 깨달음으로 얻는 구원이라고 그러죠. Аха. Тэдний авралын онол, тэдний авралын үзэл нь болохоор ухаарах юм бол аврал авна гэж үздэг байхгүй юу? 그래서 이렇게 얘기합니다. 죄사함과 거듭남의 비밀을 깨달으면 Тэгээд хүмүүсээс ингэж асуудаг. Гмийн уучлал болоо дахин амьлалыг чи ухаарсан уу гэж асуугаад байдаг. 더 이상 죄가 없다.
цаашид гим нүгэл байхгүй. 예수님께서 십자가에서 과거, 현재, 미래의 모든 죄를 용서해 주셨기 때문이다. Есүс Христ загалмай дээр өнгөрсөн одоо ирээдүйн бүх гим нүглийг уучлаад өгсөн гэж хэлдэг тэд нар. 그러면서 로마서 8장 1절을 얘기합니다. Тэгээд тэд нар Ром номны 8 дугаар бүлгийн 1-р ишлэлийг иш татаад үзүүлдэг. Ром 8-ын 1 дээр 로마서 8장 1절에 за Ром номны 8 дугаар бүлгийн 1-р ишлэл 앞에 보면은 누구든지 그리스도 안에 있으면 정죄함이 없다 이렇게 얘기합니다. за энд болохоор ийм дэдүүгээ Христ Есүс дотор байгаа хүмүүст ямар ч ял үгүй гэж үчигдсэн байгаа. 예, 왜냐하면 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 권세에서 너를 해방하였기 때문이다. Яагад гэвэл Есүстэй үхэл болон гим нүглийн эрх мэдлээс та бүгдийг чөлөөлсөн учраас та бүхэнд ямар ч ял байхгүй гэж тэд заадаг. 자, 이렇게 해서 이렇게 얘기를 합니다. 십자가에서 Тэгээд тэд нар ингэж заадаг байх нь л да загалмай 우리가 зураад. 죄가 있다라고 정죄하는 것은 율법이죠. 율법. Бид нарыг болохоор гим нүгэлтэй гэж ингээд тогтоодог зүйл болохоор хууль байгаа. 예, 살인하지 말라라는 율법이 없었으면 우리가 살인이 죄라는 걸 몰랐고 За бид нар хэрвээ хүн битгий алаа гэж хууль байгаагүйсэн бол бид нар хүн алж байгаагаа гим нүглэдийг мэдэх боломжгүй те. 간음하지 말라라고 하는 율법이 없었으면 간음이라는 게 죄라는 걸 몰랐습니다. За бид нар хэрвээ хулгай бүү хий гэсэн хууль байгаагүй бол хулгай хийх маань гим нүглээ гэдгийг бид нар мэдэх боломжгүй тийм үү? 그래서 구약의 율법은 우리를 계속 정죄하는 거죠. 죄인이라고. Тийм учраас хуучин гэрээний энэ хуулиуд нь биднийг байнга гим нүгэлтэй гэдгийг ингээд тогтоож өгдөг. 그래서 예수님이 십자가에서 구약의 모든 율법 조항을 십자가에 못 박고 폐기시켰다는 겁니다. Тийм учраас Есүс загалмай дээр цовдлогдоод хуучин гэрээний бүх хуулиудыг хүчингүй болгосон гэж хэлдэг. 그렇기 때문에 더 이상 우리를 정죄할 수 있는 율법이 사라진 거죠. 무효화됐기 때문에. Тийм учраас тэд нар юу гэж заадаг юм шээс тиймээс биднийг ингээд те гим нүгэлтэй гэж тогтоодог тэр бүх хуулиуд хүчингүй болцсон юм а гэж үздэг. 자, 이 사실을 깨닫는 순간, 이 사실을 깨닫는 순간 나의 과거, 현재, 미래의 모든 죄가 사해졌다라고 주장합니다. За тэгээд авралын урсгалынхан энэ үнэн ухаарсан яг тэр мөчөд өнгөрсөн одоо ирээдүйн таны бүх гим нүгэл уушлагдсан гэж үздэг. 그렇기 때문에 더 이상 죄가 없다는 거예요. Тийм болохоор үүнээс хойш одоо таны хийж байгаа бүх зүйл гим биш, гим гэж байхгүй гэж үздэг. 아주 교묘합니다. Энэ бол маш тийм залжин аргаар гажуудулсан арга. 그래서 이거에 대해서 반박하기가 상당히 당황스러운 경우가 많죠. Тэг хүмүүс энэ зүйлийг хараад яг ингээ ялгаж салгаад тэ дүгнэлт гаргахад хэцүү байдаг. 이거는 우리가 구원을 제대로 십자가 안에서 이루어진 구원을 제대로 이해하지 못하면 답하기가 매우 어려운 부분입니다. Тийм учраас бид нар авралын талаар сайн ойлгохгүй байвал яг биднийхтэй адилхан Есүс загалмай дээр цовдлогдсон уу? Цовдлогдсон тий. Бүх одоо Есүс хуучин гэрээний хуулиудыг хүчингүй болгосон уу? Яг ингээл Библийн дагуу яриад байгаа юм шиг хэрнээ ялгаж чадахгүй байвал энэ рүү ингээд шигдээд орох боломжтой. Итгээд орох, уусах боломжтой. 이게 맞는 것 같으세요? 뭔가 좀 틀린 것 같으세요? Та нарын бодлоор дөнгөж саягийн тайлбарлсан энэ зүйл зөв юм шиг байна уу, буруу юм шиг байна уу? Хуучин гэрээний бүх хууль байхгүй болсон учраас биднийг одоо ялалж байгаа хууль байхгүй. Тийм учраас бид нар гимгөө. Есүс бүгднгийн загалмай дээр бүгдийг үгүй болгоцсон гэж байгаа. 틀려. 그래서 여러분들은 잘 분별하시는데 요게 아주 교묘하기 때문에 많은 분들이 구원파에 넘어가고 나는 죄가 없다, 정죄함이 없다, 내가 잘못하는 것도 죄가 아니고 내 영혼은 구원을 잃어버리지 않고 나는 무죄하다 이런 식으로 그러니까 무율법주의로 양심이 마비된 채로 사는 사람들도 있습니다. Та нар мэдж байгаа учраас ингээд буруу гэдгийг мэдчихээд байна. Гэхдээ энэ зүйлийг хараад үнэхээр юм жижиг сажиг энэ гажуудулсан зүйлийг нь ялгаж таньж чадахгүй мэдэхгүй учраас энэ нь зөв юм шиг болоод энэ авралын урсгалд автаж ороод байгаа. Тэгээ энэ төв баптист автаж ороод байгаа хүмүүс маш их байгаа. 이런 이야기를 전할 때 진짜 좋아하는 부류의 사람들이 있습니다. Тэгээд өөрсдийгөө нөгөө гимгүү гэж бодоо те одоо надад ямар ч гимгүү те би миний бүх гим нүгэл уушлагдсан гэж бодонгоо энэ одоо онол сургаал дуртай нэг хэсэг хүмүүс байдаг гэн л те. 감옥에 있는 죄소자들, Тэр хүмүүс болохоор нөгөө шоронд байдаг хүмүүс. 열광을 합니다. Яг гэвэл ямар ч бүх гимч угаагдсан те цэвэрлэгдсэн гэж байгаа учраас эндээ маш их дуртай байдаг.